Dangar ti ilako kanya. Manen, daman ila, manen. Kita hamdi tang istino. Tol, awang kanikon. Awang gatang ko ti agas ni Sure. Apay kabisado mo at script kon. Ano ti lakam? Di ba paborito ni bakit mo pichay? Pichay? Uy. Ano variety? Arta niyo. Batok ba? Gira! Hamo kayat kikwa! Mano atoy? Ete, dati mo lumula na ito naglulong po nga tartarong na Kablas! Ah, Pong, inyakid din nga baludbud na dagito hitartarong yun niya. karami Inyakid din niya na eh. Nagmayat-payat kaya buras to dito yan niya. Paya na nagpakasya ka man. Taltalawa nga ni Ronald Vlog. Paya? Kadano, aglako ka. Nakangingin na tila lako na. Mali-mali mo, dagiti lako na. Ajayin lako na kanya nga rabong. Nabuyam siguro ajay. Wine. Kawayam mo tenan, tapos hindi pa misal lang din kay. Ada mo te paltog na. Anangay ilauya talatan ko na ako na sinabawa pagatingad. Halata nga kwa nga limo nang kun maninong kay. So paipili na ya. Ipili na tayo dyan. Tapos ikurog, Apo, kabsan. Awanti kami nito. Nung nigatang ko ti gatas ni Sure. Di nga malunag mo tapusong mat. Bayadam ka intunukan. Mali-mali, gayam. Pugsato man palang ta istoryam ta nak mapegalit. Dalo mga pagsibog ko. O sige, baga agasungsungan di Ronald Vlog dito. Karadap ko man pala dito. Turo! 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 Aglaman-laman ka ta. Bakit kita ka? Nakita na manan? Ikatuyan Naman te, kukukuha apa, ada ka man dito yan. Imbes nga, agpalpala ilang na dito katarungan Agpalpala ilang. Ada ka mga min dito yan. Dangar ti ilako kanya. Manen, ada man ila, manen. Manen, kunak manining kinyamon. Kita hamdi tang istino. Tol, awang kanikon. Awang gatang ko ti agas ni Sure. Apay kabisado mo at script kon. Mamin, ano na ngalinakwanan? Tol. Ada ka manining ko naman. Ano ti lakam? Di ba paborito ni bakit mo pichay? Pichay? Uy. Ay sakto. Awang nga timula nga pichay tinagi agapit Oh, ko man. tarong, kamates, Kamates. sitaw, Sitaw. Ay, karabasa. Karabasa. Saka kamote. Awan pichay na. Awan Di magasakta ni katurak na. Apo kuya, sige na. Kay bagay katurak ko na. Pichay nga ron. Mano? Ha? Ang naman na dyan. Sakto lang, ti budget. Pangmasa. Po, sakto ilog. Sakto, dati ginatang ko din ako. Nga. Nga, ate, lupot yung mamanok niya. Lupot Di na lang. pure green. Sakto nga lang, pre. Ilaok ko, tapos... Laok mo. Tapos, niya. ilutom lang to. Half Hapkok. Tapos, dungal-ngalaw. Ngert ko na. Kadin niya. Mano ata. 1.5. Bakaling Gcash. I-Gcash mo doon. Ano to, 1.5 mo tanan nga. Ni katura, nohan na kahit kuya, ibagam kanyak mo na na. Ado tamang nga si style mong ka. Sige. Nakakangingi na mga minain. Sakto lang. Ay, anata nagapo di Itali. Sangatabo. Sangatabo? Uy. Ano variety? Arta niyo. Batok ba? Gila! Duduan mo kayo? Yay! Ano, Pichay! maata. Istorya marabutit ka matinan. Si Kangar, ti loyal customer ko. 750 Oh, di ba? Naimulam na giti ginagatang mo day. Hangko kayat? Hangko kayat? Ano maatan? Hampay na di ba, ipuseng. Awan pa certificate. Birth certificate. Basta hampay nga na bunyagan. Oh, ata 1.5. Ata tabo na akin dagana. Another 500. Dusmal? 2,000. Haang ka nga ko, ure pa ipulong na kinikatura. Hamo kayat kikwa! Mano atoy, nagjijikas number mo. Iisan mo kanya kung parang kapang kapay ti another 500. 2.5. 2.5. Ape nakatutod yung Inyakit kinapintas ko, titabom na eh. Minta siya, antik ka na ya. Antigo. Talaga? Inyakit din. Sige, iikwa ka rin. Kan. Iisan mo tuloy takin na kajijikas mo na. Sige nga ron. Sige na, sige. Mapipilik gan ati anak ko nga na ikab kabil ko dituyan.